Evo kako da iznenadite voljenu osobu doručkom u krevetu, a da možete da ustanete samo 5 minuta prije njega. Od sastojaka je potrebno šunka, jaja, mleko, kečap, kisela pavlaka, biber i so. Ulupati 4 jajeta. Dodati so, biber, i malo mleka. Mažemo pavlaku. Temperaturu skroz smanjiti. Zatim ide šunka. Preko toga kačkavalj, malo da sam zaboravila da kažem. Malo kečapa. I sada samo ovako preklopiti.